बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। पहले तो उनके वो मुज़ाकरात होने थे हुकूमत के साथ, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो मुज़ाकरात करें और बात को आगे बढ़ाएं। उसमें फिर जो कैदी हैं उनकी रिहाइयों की बात होनी चाहिए। इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 1.5 साल से इस कोशिश में लगी हुई है कि इमरान खान किसी तरह जेल से बाहर आ जाएं, उसकी कोई बातचीत हो। एक तो इस वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, और दूसरी वजह वो केस अल-कादिर ट्रस्ट का जो केस था जिसमें कहा यह जा रहा था कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और उसका जो फैसला है वो आज पीर वाले दिन आ जाएगा। लेकिन वो फैसला रोक दिया गया है और उस फैसले की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये क्यों हुआ है? अब इसकी दो वजूहत हैं। या तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो जो सरकार है, जो हुकूमत है, जो इस वक्त ये निज़ाम चला रही है, उसके दिमाग में ये हो कि एक बार ये मुज़ाकरात हो जाए, अगर इनमें उनके लिए कोई ढील निकल आती है या फिर कोई बातचीत चल पड़ती है, तब तक के लिए इस केस को थोड़ा रोक दिया जाए। या फिर इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि अब तक जो खान साहब पर केसेस चलाए गए हैं उनको वो इतने कमज़ोर थे, या तो उनके फैसले 2 दिन में हो जाते थे या वो 2 दिन में ख़त्म हो जाते थे। तो इस बार इसको इतना पक्का करना है कि अगर खान साहब पे ये चीज़ साबित हो तो ये एक लंबे अरसे के लिए, ताकि इमरान खान इससे बाहर ना आ सके। तो ये दो वजूहत हैं। एक चीज़ पॉजिटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर ये चीज़ इन मुज़ाकरात की वजह से रोकी गई है, इस केस का फैसला अगर इन मुज़ाकरात की वजह से रोका गया है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, अगर कोई बातचीत ऐसी हो जाती है जिसमें दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, उनके दरमियान कोई चीज़ तय हो जाती है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो डिमांड्स थी, आज जो कमेटी तश्कील दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें से 3 लोग आज मुज़ाकरात के लिए गए हुकूमत से। अब जो डिमांड्स रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहली डिमांड तो वही जो 9 मई के केसेस थे जिसके फैसले भी अभी जो फौजी अदालतों से आए हैं और सजाएं सुनाई गई हैं लोगों को, तो उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने का कहा गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि ये फैसले जो फौजी अदालतें उन्होंने सुना दी हैं, सजाएं उन लोगों को हो गई हैं। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है, उन वो जो सजाएं हुई हैं उनको ख़त्म करना चाहती है, जो फौजी अदालतों ने फैसले दिए हैं उनको ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि ISPR की जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें तो उन्होंने ये फरमाया था कि हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, बल्कि जो इसके असल मास्टरमाइंड है हम वहाँ तक जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो 9 मई की सजाएं सुनाई गई हैं या 9 मई के जो केसेस हैं उनके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उनको एक अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त की जो हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून है, ये पीपल्स पार्टी है, उनके पास आखिर में यही जवाब बचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था, तो वो अपनी तमाम सियासत बस एक बयाने पर चला रहे हैं कि PTI से 9 मई हुआ था। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जुडिशल कमीशन की डिमांड रखती है और ये तमाम सज़ाएं अंडू हो जाती हैं, इन तमाम सज़ाओं को ख़त्म कर दिया जाता है, तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को काबिल कबूल होगा? अब आते हैं दूसरी शराइत पर, जो सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट शराइत है, जिसके जो आज मुज़ाकरात के लिए जो 3 लोग गए थे उन्होंने इस चीज़ का इकरार भी किया है कि जो हम कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं उसमें सर फहरिस्त जो कैदी है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान की हम बात करते हैं। अब इमरान खान को क्या ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट बाहर आने देगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी मुज़ाकरात करती है तो उसकी पहली शर्त तो यही होनी चाहिए कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शर्त रखती है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, तो इसके अपोजिट फिर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट ये शर्त रखेगी कि हम इमरान खान को बाहर आने देते हैं, लेकिन आप हमें ये गारंटी देंगे जब खान साहब बाहर आएंगे तो कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, वो घर जाके बैठ जाएंगे। और हमने ये माजी में होता हुआ भी देखा है। जब मरीम नवाज़ एक वक्त में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही थी, तब वो ट्विटर पर भी बड़ी एक्टिव हुआ
کرتی تھی، لیکن جب ان کے مذاکرات ہوئے اور ان کو چپ رہنے کا کہا گیا تو ان کا وہ ٹویٹر ہینڈل بھی بند ہو گیا، انہوں نے وہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں، انہوں نے وہ نام لینے بھی چھوڑ دیے۔ تو مریم نواز نے تو یہ کیا ہوا ہے اور اس کے بینیفٹس بھی پھر انہوں نے اٹھائے ہیں۔ آج وہ سی ایم ہے، ان کے چاچا وزیر اعظم ہے، وہ ان کی حکومت ہے، لیکن کیا عمران خان، جو عمران خان کی طرز حکومت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ عمران خان اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیمانڈ رکھتی ہے کہ عمران خان کو باہر آنے دیتے ہیں، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے چپ رہیں، وہ کچھ وقت کے لیے جلسے جلوس اس طرح کی کوئی کال نہ دیں، لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کا نہ کہیں، کوئی احتجاج نہ کریں، تو کیا عمران خان جو 1.5 سال سے جیل میں ہے وہ جب باہر نکلیں گے تو وہ گھر چلے جائیں گے، وہ زمان پارک میں بیٹھ جائیں گے یا بنی گالہ میں بیٹھ جائیں گے؟ جس نے عمران خان کو کور کیا ہے یا ان کی سیاست کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کر سکتا کہ عمران خان 1.5 سال کے بعد اتنا سب کچھ سہنے کے بعد جیل سے باہر نکلے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ کوئی جلسہ نہیں کرے گا، کوئی جلوس نہیں کرے گا۔ تو کیا اگر پی ٹی آئی، عمران خان ان چیزوں کو نہیں مانتے تو یہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں گی؟ کیونکہ عمران خان کو ان شرائط کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت باہر آنے دے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو 26 نومبر کو ہوا تھا ایک ثانیہ ڈی چوک پر، اس کی ایک اچھی کمیشن بنائی جائے، اس کے فیصلے ہوں، اس کے فیکٹس کو باہر لایا جائے۔ جو پی ٹی آئی ایک ٹرینڈ بھی چلاتی ہے کہ گولی کیوں چلائی، تو بتایا جائے عوام کو، قوم کو، گولی کس نے چلائی تھی، گولی سامنے سے چلی تھی۔ تو یہ تمام جو ڈیمانڈز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے رکھی ہیں۔ اب یہ 3 موسٹ امپورٹنٹ ڈیمانڈز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف حکومت سے کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا حکومت ان ڈیمانڈز کو مانے گی، کیا اس کے اپوزٹ وہ کچھ اور چیزیں ٹیبل پہ رکھیں گی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پہلے بھی یہ چیز ہو چکی ہے کہ جب وہ یہ ڈی چوک پر آئے تھے تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، آپ سنجانی پر بیٹھ جائیں اور عمران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا، اور اس کا اقرار شیر افضل مروت نے بھی کیا ہے اور باقی بھی ان کے جو کارکنان ہیں وہ کر چکے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نہ سنجانی پر بیٹھی اور نہ وہ ریلیف ملا۔ تو اب باتوں کو کس طرح آگے لے کے جایا جائے گا اور ادھر سے کیا ڈیمانڈز آئیں گی، ادھر سے کیا ڈیمانڈز آئیں گی، تو یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ کیا عمران خان کو مذاکرات کے ذریعے کوئی ریلیف مل سکتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا بھی بہت اب انٹرسٹنگ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔